የእናንተ ጀግኖች ናችሁ። የእናንተ በቃ ዩቲዩብ ላይም ፌመስ ስለሆናችሁ የእናንተ ብትሰሩ የእናንተ እንደዚህ ብታረጉ በቃ እኔ 200,000 ምናምን ይደርሰኛል። በዛው የካሜራ ወጪም አለ የምንም ወጪም አለ ምናምን በፈጣሪ 200,000 ብሩ ስራችሁ ይሄ ነበረ። አንቺ ያለችው ለሷል እንዴ ንግስቱ ሱመያ፣ እኔ ካንቺ ጋር ምንም አይነት ጸብ የለብኝም። ቪዲዮ ብቻ ለመስራት ነበር። እውነቴን ሱመያ፣ አንቺ እሱ ትክክለኛለሽ። አንቺ ትራሽ ጥፋ። ኧረ አንቺ ትራሽ ጥፋ እንዴ ሱመያ፣ ለፈልገሽ የመጣሽው የለሽ ሱመያ፣ ምንም ካንቺ ጋር ንግስቱ ሱመያ፣ እኔ ካንቺ ጋር ምንም ጸብ የለብኝም። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجان توتا بدأتون أوشيمان جرجير توك بجرت نجاف كبجان كين اسم براجرات سنجا شاروني أنا أوشيمان وان أداوي كبدين فيس نبجرا ون أدام عليه ونجتن أجاك أبو 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 نينغول فيري نينغول في هما كول فبيتشا متي وسو كول فو إممان نكيسا بيتشو سبب نساس مالي hojicha ta'ametu nama kolfisiisa hojicha ta'ametu hojicha raawwatametu nama kolfisiisa kolfa bicha mitimmo baay'ee beektani wanti dalagame nama ajaa'ibsiisa maali wala jettadha wanti kolfaa wanni addaan adda ta'e kan nama kolfisiisu kan nama ajaa'ibsiisu kan nama ziqsiisu viidiyoo nama sadii irraa soo barbaadeera viidiyoo nama sadii kan takka ani yoo wanni kun akkana dubbadhu na godhe viidiyoo nama sadiiti فيديو جرين سديني كن إنه يانجتن سمية بني أيو جري كوني درام مال أكولي توران مال أكولي جرا توران مال أكجاني ولي ترى توران هندي كنا ولا ما بينا بني كم بيك بني هرمانا كياتي أيو في سمية نمو هرمانا سيدودي waan kana ta'eef kabajamtoota daawwattoonni keenya anuma viidiyoo kana agartanii jedheetti yaada garuu ani mootu waan viidiyoo kana haasoo barbaade waan xiqqoodha waan tokko waa'ee viidiyoo kana haasoo barbaadeera namni akkamitti ofuma shiftaadha ofiin jedhee goota ofiin jedheetti itti arragaas ba'eetiin hin tumamu kana maal jettanii yaaddu tokko namni biizinaas dalayda kootu biizinasa sidalisiisuu fi biizinasa gaafa dalayde osoo waa'ee biizinasa sanuu waliin galee osoo waliin haasa'in sirraa waraabna jedhanii itti nama hidhan namni tokko hidhame tokko yaadu tokko maaf hidhama tokko jedhee inde even yoo tokko fi hidhame tokko mootiyyuu namichu isa hidhuuf deemsan hidhuuf irra maal kun hundi osoo nafsillee ta'ee osoo subayyaan garaa laafuu fi baattee jarri bakka akka ufitti xumuranii ufitti fixan jechuudha hojiifi haa ta'u garuu Sumayyaa illeen akka gooteef akka inda'uuma akka irratti raawwatteef isiin beeksisa wayii dalaydeef malee of eeggannoo fi gara fuulduratti of hubannoo namaa takkaayyuu of beekuu takkaayyuu akka namni doongora akka namni shawwadame dhugaa dubbachuudha barumsi kuni bunii fi ayyuu qofaaf miti shamaraa qofaaf miti warra dhiiratiifuu barumsa taawwanne kun viidiyichi kun jechuudha anummaanuu waan tokko irraa arge waan tokko irraa hubadhe wanti suni maali onaan jettanii akkamitti namni wayita haadan harkaaf miila isaa hidhan maan naa hidhanii maan na gochuutan jedhee namni yaadu akkamitti yaan ibin immoo erga ta'eeyyuu wanni ta'eef ta'e wanti ta'u ta'eera erga ta'amee booda harkan kennatanii maal gochuu lolanii chichich maal gochuu jedhanii bakka qabaman ofii hidhan malee namni isaa namatu hidhan jedhan amma manni kun asbaanii afaan dubbatanii hin qaban amma manni kun wayne tokko buni akkuma beekamu haadha mana kiyyaa turte yaa onne tokkas godhee manatti illee sarmuu diddee akka anaanillee walitti buusu kan godhee onneesii tokkas godhe onneen dura akkatti walitti na buusu sun onneen anaafisii wal dhabsiisu sun arreessi jira maal jechuu barbaade guutumaan guututti wanni jarri itti deeman beekama buniin baay'ee sadhaatataa turte baay'eellee faarsaa turte baay'eellee mootu ani gootaaf hin jechaa turte gootummaan eessa jirti reerra mee garam jirti eessa jirti hin badde hay
Ani sirriidha normaalii ka gootummaa ka mootu dhaamuu jiraati immoo ka mootu waan bira ta'u jira anaa hin dinqisiisu. ሱመያ ነች እንዴ ነው ማስታወቂያ የምታሰራው? አይደለም እንግዲያውስ እሺ ሱመያን ምን አልተወጀተልሽ? አሁን ያው ሰላም ነው የምጠይቂኝ አንቺ ምን አገባሽ? እኔ ባሌን አሳብዳ የመን ካስደረሰችው በኋላ እኔ ከሷ ምን ፈልጋለሁ? እኔ ምንም አልፈልግም። አቦ ስራውን አሰሪና አሁን ወይ ለማንኛውም ሰርፕራይዝ አለሽ። ሰርፕራይዝ አለሽ? ያጠናፍራን እኮ አንቺ irra guddaan kana dinqisiise ka ajaa'ibatti ta'e kan mootu ka akka viidiyoo kana waraabna godhe maali beeytanii maa inni mee wayita kun as jara dhufanii mana gallee bar karatti namnu arga so argee bareeda ka maal gochu ufumaa ammallee bar waa'ee aayyuu nama maal jette sirratti mee mana galleetiin kararratti namni illee arguu danda'a ka manuma kiyya gallee mana kiisa idoolleen as hin jiru mana kiyya galle wanti kun dura itti mamanii akka nama itti mamee tokkotti akkuma mootu nama giddi maar of nakoota natumaa jedhu tokkotti mana ofiitti namni galchee mana ofiitti tinsiisa tokko jedhe mee viidiyoo kana waliin ilaalee hojjechaana waan tokko viidiyoo kana waliin ilaalee tin irraa haasofnu ta'a. ከአንቺ ጋር ምንም አይነት ጸብ የለብኝም። ደግሞ ታውቂናለሽ አይደል? በቃ እንዴ ሱመያ ታቸው በቃ ሽንቷን እየሸናች ነው። አንቺ እንደዛ ስትምጣጭ የነበረው ለዚህ ልብሽ ነው? እሷስ እሺ ጣውንቴ ናት። አንቺ ምንድን ነሽ ንገሪኝ። ሳይድ ምንሽ ነው? ሳይድ ምንሽ እንደሆነ አስረጅኝ። ሰይድ የባሌ ጓደኛ ነው፣ ወንድሜ ነው። እና ለምንድን ነው እንደዛ የምታወሪው? እኔ ወንድሜ ነው። እኔ ቪዲዮ ለመስራት ብቻ ነው። ደግሞ ብቻ እንዳልመስላችሁ እሺ። አሁን ግቡ ካልኳችሁ እዚህ ቆራርጣችሁ ስጋችሁን በሩ ነው ለውሻ የምሰጥላችሁ። እሺ እኮ ይቅርታ እዚህ መኪና ከከፈትኩኝ አናወራም። በቃ አሁንስ በዛ አንልሽም። በቃ አንልሽም። አንቺ ብረምታም ትሞጣሞጪው ብዬሻለሁ እኮ አሰማሽ። መጀመሪያ ይቅርታ ብዬሻለሁ እኮ በቃ አንቺስ በቃ ይቅርታ አድርጊልኝ ሱመያ። ካሁን በኋላ ስላንቺ አላወራም። እሺ ለነገሩ አንቺ መመታት የምትስፈልጊ አይደለሽም። ሳቃዝንብኝ ፍቻት እንደው ፍቻት ወራጭ አለብት ያይሽ ምስማሩኒ እንዲህ ነው። እሺ ማንግላሽን ማወልቅልሽ። በዛ ላይ ደግሞ ብቻዬን መስዬሽ እንጣጥ እንዳታርፈሽ ተቀመጪ። እስኪ ዝር ሚላ አንቺ እዚህ አናትሽን ሳልልሽ ሁለተኛ ስለኔ ስሜን ታነሻለሽ? አታነሽ? አላነሳም አልኩሽ። አልደግሞም አላነሳም። አልጠራም። ጥጋብሽ ራሱ እንደዚህ ስነ ስርዓት ያይሽ። ውይ የእናንተ ጀግኖች ናችሁ። የእናንተ በቃ ዩቲዩብ ላይም ፌመስ ስለሆናችሁ የእናንተ ብትሰሩ የእናንተ እንደዚህ ብታረጉ በቃ እኔ 200,000 ምናምን ይደርሰኛል። በዛው ከካሜራ ወጪ ማለ የምንም ወጪ ማለ ምናምን በፈጣሪ የሮሲን አከነ የቴከነከነ ሁንደት ወኒ የተሰኔ ጀሪ ማላቆ ሶደለገነ ሰኔ ኦል ደለገነ ወፋጅን ገሩሞ ስላ ዋን በከተከት ዱቡ ዋልፋቲን ቀምነ ምናምን ዋንጨር ተኮ ነፈካት ከጀራ ከን ሁንደ ተከማን ጀረም ዋየ ማላቃ ሰንቱ ላላማለ ዋየ ማላቃ ላላማለ ወኒ ኩና ገም ተከዱ ጋራ ገም ተከሶባ ገም ተከሞቱ ረከን ቀባ ገም ተከ ቢደኑ ረጌሳ አዳኑኑ በነቹ ሳውን እሳስ ማለት ወዳኑ በተኒ ፍላሽ ባክ ዋንጀር አም ገና ካራት አከምታነ ጀሪ መዳላ ጀረመለ ገረዱባ ዴበኒ ይሮሰን ወኑ ረጋ ጀደም ተኮ ዋን ፉንዱራ ጀር ኢኑማዩ ህያኔ ጀቹ ኢኑማዩ ያደኒቱ እቱ ያኔ kana waan ta'eef ibn jarri bunilleen bakka akka jennaan mataa kana goote ayyulleen jette haa ta'uti har'a shawwadamaan eenyuun ayyutuyyu bunee shawwade moo buneetuyyu ayyuu shawwade moo sumayyatu jara lamaanuu shawwadee moo mucatti jidduu jiru santu jara kana shawwade jenname. Ayyumaa fi buneetu ufumaa wal shawwadan jechuudha. Sababni isaas maal? Tokkoffaa ayyuun hidhamtee argate buneen hidhaa ayyuun ta'uun tattaafachuu turte wanni jettu malee mallaqni 200,000 minaa santu duratti mul'ate malee bunilleen bakka taa jennaan ati anchi shab goote gara duubatti harka dachaastee gara maalitti fuutee xaaxaa goote na fakkaate. Mucattiin immoo malaan jara argatte irra deemte
ani kan ajaa'ibsiise dirqama mootu ayyuun Yesuus birraa ilkaan irraa cabsite bunii mootu boksiin dhoyite mucaa tokko immoo akka hularraa wallaahi ayyu beektaa wallaahi asii xaa itti goote kaballaadhaan asiin lafaan argatte jechuudha. Immootu san qofaa miti. Sanuu akkasitti dhoyite sanuu akkasitti boksiidhaan uummata qo'aa turte ummanni qo'amee har'a wayita isiinii dinnish saamisha har'a wayita isiinii hidhamtee hin dubbattamu harka kennitamu maal duraan Sumayyaa dhadhatan turre buniin Sumayyaa dhadhatan turre ayyuun immootu waa'ee Sumayyaa sa'a 24 farsan turre meeqoo even jala kana haguma qaamaan bira dhaqeetiin ayyuu faa jechuudha bunii silaa ammana osoo nuu yaamee hin jettu yaa naan gargar baatee jirti waan ta'eef ayyuu osomee akka carraa ta'e osoo amman yaameetiin waan kun dhugaa akkamitti akkana taatan osoo jedhee yoo kaa'ee natti miti yookaan natti miti haguma saniifuu garuu mootu argee obsuu dadhabee fiidiyoo kana isin godhaafe mee fiidiyichi kam waliin laalu ta'ame fiidiyichi xiqqoo waliin daawwanna xiqqoo isin mootu ija gasanitti nufaana turaati. ሁለት የሱመያ ወደ ራሷ የትውልቶት ነው ዩቲዩበር ናት። ስማችንም ስለሚመሳሰል ስሙ ሱመያ። ለማንኛውም ልታቋትም ትችላላችሁ። ከሰይድም ጋር ሰርታለች አንድ የኢትዮጵያ ያላ ተገናኝታችኋል። እና እንግዲህ ዛሬ ለምንድን ነው ከሰሙ ጋር የተገናኘሁት አትሉኝም? የመን ሰይድ እንግዲህ የመን ነው ያለው፣ እኔ ደግሞ አዳማ ነው ያለሁት። የመን ሲመጣ እኔ አዳማ መጣሁ ማለት ነው። ምን ላረግ ነው የመጣሁት? ከዚህ በፊት አውርቼ ነበረ ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ እንዳወራሁት ቡኒንና አያንቱን አለቃቸውም ማለት ነው። ጉዳዩን ከመንገሬ በፊት ከሰሙ ጋር እንዴት ተገናኘሽ ከሰይድ ጋር አይተናታል ምናምን ብላችሁ ጥያቄ እንዳይሆንባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ መተዋል እና ለቤተሰቦች ሪከርድ ላድርግ ብዬ ነው አለዩልኝ እና ወጣለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለማንኛውም ሰላም አለይኩም። ሰላም ነው። ባጃጁ የነገርነው ቦታ አመጣሽም ነበር እንዴ? እዚህ ጋር ጣለኝ እኮ። ሰላም ነው። እንዴት ነሽ? አለ። እንዴት ነሽ? ሰላም ናችሁ? አለን ደህና። እዚህ አመጣሽ? አዎ። እኛ እኮ ነግረነው ነበር። ምን ሆኖ ነው? እኔ እንጃ ቦታው ኮረኮንች ስለሆነ መሰለኝ ሰፈራችሁ እንግዲህ ያስገባ ማለት። እና እንዴት ናችሁ? ደህና ነን። ሰላም ነው አይደለ? አለን ደህና። እንሂዳ በቃ። አይ ማስታወቂያውን እዚህ አይደለም የምንሰራው፣ ያው እዚህ ለልምምድ ነው እንጂ ማስታወቂያው የምንሰራው አዲስ አበባ ሄደን የሆነ ወና ቤት ምናምን ፈልገን እዛ ነው የሚሰራው። ያው እነሱም ያዘጋጁልን አለ። ስለዚህ አይደለም አዲስ አበባ ነው። ከዛ አይተው ከወደዷቸው ቀብድ አሁኑኑ 50 ሺህ ብር ይገባላችሁ። ቀብዱ አይገባም። በቃ ከወደዷችሁ ቀብድ አሁኑኑ 50 ሺህ ብር ይገባላችኋል። እዚሁ ይሄ ነው። ከዛ ግን ስትሰሩ ምናልባት እነሱ መሞከሪያ ስለሆነ ችግር የለውም። ነይስ እጅሽን ወደኋላ አድርጊልኝ አንዴ። እንደዚህ ነት መምሰል ስላለበት በደንብ መታሰር አለበት። እስኪ አንቺ አግዥኝ በደንብ። ያስመስላል። አብረን ነው የምናስረው። አስመስላለሁ ነው ያንቺ አድርገሽ ብታስብ። አይ ያለ እነሱ እንትን እንዲሉ ብዬ አዩ እጅሽ ወደኋላ አድርጊ። አይ እና ማለት ጣላቴ ነሽ እንዴ? ኧረ አይደለም ለማሳመን ያክል ነው። ኧረ አላጠበቅኳትም። ግዥኛ እንደ እውነት መምሰል አለበት። ያሰራት እኮ ከዚህ በላይ ትመስላት። ምን እኛ ከፊት ለፊታችን ነው የሚቀርጸው። ጀርባችን ምን ሆነሻል እንዴ? ስራ እኮ ነው። ስራ ቢሆን ያጣብሽ ካሜራው ከጀርባዬ እንዴት ነው? አሁን አሪፍ ነው። በጣም ጥራታል። በቃ አንቺ ቁጭ በይ። ጀርባችን ነው ፊት ጀርባችን አይቀርጽ መቼስ። ይሄንን ግን ብታወልቂ ጥሩ ነበር። ይሄኛው ታዲያ አሁን እሷ እንዳሰርሻት ለኔ ስለማይመቸኝ አውልቄሽ ማውለቅ አለብኝ ማለት ነው። እስኪ ቆይ አንዴ እዚህ ጋር ታግዥኛለሽ? ምን ነው? አይ እዚህ ጋር በደንብ መታሰር ስላለ ከወጀቱ ተንክ ያቆርጋ ይተሰን አዩ ማል አስራት ማል ዶንገር ማል ቀብደ ቤተኒ ሙጨቲን ኤጋ ሂቴ ኤጋ ሞቱ አርክ ዱበት ሂቴ ቦዳ
waan barii dura mana puulitti isinidha puulitti argitan dubattidha isin agarsiisa jettee yaadde turte. Achi booda deebitee maal taate immoo isini wanni hunduu mana jira mana kiyyatti waraabda mana kiyya keessa wanni hunduu qophaa'eera mana kiyya keessatti wanni hunduu guutamee jira kana hunda waan dhabde hin qabdu mana kiyya keessa seeniti kottu waan akkana dalagi jetteeni walittiin gara fuutee mana galchite waan barillee kamasitti teessuma irratti illee kasitti manni illee kamasitti amma mootiyyuu ufimaa akka waan hojii kanallee ufumaa ufuutee ufumaa mootiyyuu ofii feetee haadha marqalitti akka gooteen fixii jedhee Oromoo makmaakee akkasuma ta'e jechuudha dubbiin jiraa kun. Maal jetteen isilleen qabdiin hoon seenu kifiyyaan duran seenu osoo hojii kana raawwataniin duratti yoo jaalatamtani hojii kana yoo raawwattanii hojiin kun fudhatama argate kumni 50 isinii galaa jedhama. Kumni 50 isinii galee harka keessan shanan bakka tokko walitti dabalanii kudhanii isa walitti isin qaama keessan isin garafan jechuudha. Kana waan ta'eef namni qarshii 50 qabdee fudhachuudhaaf qarshii 5 osoo argatin qaama ofii ofiisisee harka ofii ofiisisee ofuma ajaja hunda fudhatee wayita garafamee wanni jedhu kana ajaa'iba natti ta'e dhiibni jarri kuni masaawqiyaan gadalage osoo dalageemiyyuu jarri silaa masaaqiyaa dalaguudhaaf beeksisa dalaguudhaaf eega walii galan paakeejii mataa ofii nuti waan akkanaa hin dalayne ofitti amantummaadhaan bakka fudhatanii ofitti amantummaan jarrilee isaanitti dhufanii immoo isaan illee immoo ofitti amantummaa san qabaatanii hin dalayne rakkoon qabu waan akkana yoo ta'e ni dalayne osoo jedhani. Ibin osoo bakka biraa mana isaanii keessa waattee finfinnee ta'e yookaan ala ta'e rakkoon qabu isaanittu anuu viidiyoo kana hin dalagu jechuudha. Osoo jarri amma ala ta'ee wanni amma tuman kun finfinnee ta'e yookaan mootu bakka micattiin finfinnee deemtanii lakki raabbicha waraabni jedhamee sumayyaan achitti katun ta'e ani viidiyoo kana irraa waan dubbadhu hin qabu normaalii maaliif ijoolleen kun yookaan achi asirraa bakka isaan beekan sirriitti Adaamaa keessa waan ta'eef asirraa gara finfinnee eega deeman immoo ta'u achitti lafallee beekuu dhabuu danda'anii achitti immoo humnallee namoonni dhiirallee hidhuu danda'a isa jedhu. Kaameraa dho'ifatanii namoonni dhiiraa hidhuu danda'a isa jedhu waan shakkii mataa keessa yaa'uu fi even dubbachuu iyyuu miti hakan irraa haasa'ee qoodni jechuu miti viidiyoo kana yoo laale yookaan aaruu danda'a fa'a maaliif jarri kun akkanan ta'u aayyulleen boksanyaa turte bunilleen akkasitti mootiyyuu bakka sammuu tapha sammuu waan taphatu turteef kanaaf jedha jechuudha kana waan argeefi jara kana lachin waan beekuufi ay dhiirumatti hidhee malee micattiin sun dhugamaniitu waan jedhe yaada. Normaalii yookaan sumayyatu namoota dhiiraa itti bitee sumayyaan hiisifte jechuu dandeenya. Sumayyaan akkuma arginu dullaa qabattee tuma eegamu ijoolleen hidhamanii bakka xiqqoo daddaifanii fuuraa yaasanii dullaa fi qabattee. ሱመያ ምንም ካንቺ ጋር ንግስት ሱመያ እኔ ካንቺ ጋር ምንም ጸብ የለብኝም። አሁን አልፈራትም እያላችሁ አልነበር እንዴ? መቼም አልፈራትም። አሁን ቢሆን ይችላል ጉድ ያደረገችኝ እቺ አሽቃባጭ ምንም አይነት ጸብ የለብኝም። ደግሞ ታውቂናለሽ አይደል? እኔ ቪዲዮ ለመስራት እንጂ እኔ ካንቺ ጋር ምንም አይነት ጸብ ነው። አንቺ ቪዲዮ ብቻ ለመስራት እንጂ ለስራ እንጂ እውነት እልሻለሁ እውነት እኔ ካንቺ ጋር ጸብ ኖሮብኝ አይደለም። እንደገና ደግሞ ታውቂያለሽ ባሌን ታውቂያለሽ ሰይድ የኦሼ ጓደኛ ነው አይደል? ባለቤቴን ታውቂያለሽ። ለዛ ስትይ አንቺ ፍቺ ከዛ ነው ወደ ቤት ገባለሁ በቃ እንዴ ስቃል ጥርስሽ እርጋፍ ሽንቶሽ ምን ልትሆኚ ምን ሆነች? ሱመያ ታቸው በቃ ሽንቷን እየሸናች ነው። አንቺ እንደዛ ስትንጣጭ የነበረው ለዚህ ልብሽ ነው? አሁን ከኛ ፈልገሽ አንቺ ወንድ ከሆንሽ ነው ፍቺ እና ይዋጣልን። አንቺ ጤነኛ አይደለሽ። እኔ በቪዲዮ ብዙ ጊዜ ገልጭልሻለሁ። አዩ እኔ አንቺን አልጠላሽም። ለብሩጅ ይጥምርሽ ምን አርጊ ነው የምትካል? አንቺ ራስሽን አርጊ ነው የምትይኝ። እኔ አንቺ ቀውስ ነሽ እኮ jettee jechuudha. Adaamaa keessa ta'uun isaa mana warra Sa'idoo Ka'aayyuu ta'uun isaa kuni shakkii tokko nutti hin uumu akka immoo mucattiin hidhiitee ajaja Sumayyaati wanni kun hundi ta'e shakkii maa nutti hin uumu jechuudha. Silazii kabajamtoota fi daawwattoonni keenya asirratti maal jechuu barbaade namoonni yeroo tokko makmaashii maal jedha talafaa fuudhuu ta'u kotaa buusteen jedha. Talafaa fuudhutti ta'u kotaa buustee jedha. Maal jechuudha sun
akka jaraa kana jechuudha. Makmaayini sun amma waan amma jarri ta'an kana nu ibsa jechuudha. Asirratti wanti kuni sirrii miti. Yeroo tokko guddama waan tokko dalaguuf yookaan waan tokkotti seenuu waan tokko murteessuun dhiibbaa namarra geessuu danda'a jechuudha. Dhiibbaa namarratti dhufuu danda'a jechuudha. Amma kun akka jaraa kanarra viidiyoon kun gabanumaan immoo barumsa nama hedduuf qaba. Barumsa namni hedduu irraa barachuu danda'a. Even ani ilaalee akka fiilmii wayii ilaalee natti tolee ilaalee bakka aga dhumaatti ani viidiyoo normaalii viidiyoo akkasuma YouTube irratti baay'ee guddaan ilaaluta osoo kiyyaa san aga editingii godhee gadhiisee minaamin booda gara kana jiraa isaa tokko ban qabu jechuudha. Kana garuu viidiyoo ka'umsa irraa xumuraatti ilaale daqiiqaa 30 guutuu jechuudha. Maaltu na laachise fanii bakka waan fiilmii jedhu sun fiilmii warri faranjii namoota ittiin boojisu kan jaalallee ta'e kan waan illee akshin illee yoo ta'e kan namoonni osoo fiilmii ilaalan tokko tokko mootiyyuu ol ka'anii TV fi cabsan tokko tokko mootiyyuu taa'anii bakka fiilmii salaalatti kan bu'an jechuun isaa'uma akkanaa kana jechuudha. Kan faranjiin ittiin boojisaa turte. Kana waan ta'eef anillee maal ta'e bakkuma taa'utti osoo isa laalu kolfaan ture jechuudha. Kaballa ayin duran bakka namni akka sodaatu akka ga'ee yasuu bakka gaafa yasuu birraa xiqqoo hunduum ilkaan irraa cabsitee dhiironni nu sodaachuu turan jechuudha. Ayyu. Bunii hoo? Buniin afaanin namoota arrabsaa turte malee ayyuun silaa osoo wanni jaate osoo akka afaan hin dubbattu kan dhooytu ta'e ayyumaa ofitti hin dhiistu yookaan ayyuu ofirraa ariiti isa jedhamu. Ayyi bakka gaafa ayyuun kabalteerra buniin bakka isiin haa ta'u xiqqoo. Afaani malee booksii mala humna wanni kana hin mul'isne jechuudha. Reakshinii isirraa wanni fiilingiin akkana isirraa argamu jechuudha. Kana waan ta'eef ayyuun immoo gaafa yasuu birraa irraa ilkee fuulduratti keessa gootee yasuu birraa akka tafan qabachiifte namoonni dhiirotaatu shakkuu turanii haasawa tokko dubbatan lamatti hin deebisan bakka irraa gabaabachuu tura. Sa'idoo bicha akka tolchi jiraatu bicha hin beeku ani. Yaa'u isa walii galanii sa'idoo bicha dadhabde warroonni koomintii illee sa'idoo bicha dadhabdee warroonni hordoftoonni illee sa'idoo bicha dadhabde sa'idoo akkamii naamina jedhaa turtan na fakkaatayyuu. Gaman waan kabajamtootaaf daawwattoonni keenya har'aan kan qabadhee dhufe viidiyoon keenya kana fakkaata. Isin immoo hanga an kolfe kana yoo kolfitan ta'e jalatti yaada keessan naa barreessaa. Ani immoo wanni dalaguu fi danda'e yaaduma kanaa fi viidiyoo isaanii mee daawwadhaa kan waliin daawwannu ta'a keessa xumuraatti jechuudha. መቶ ሺህ ብሩ ስራችሁ ይሄ ነበረ። አንቺ ያለችው ነጥፋል እንዴ? ንግስቱ ሱመያ እኔ ካንቺ ጋር ምንም አይነት ጸብ የለብኝም። ቪዲዮ ብቻ ለመስራት ነበር። እውነቴን አንቺ እሱ ትክክለኛለሽ። አንቺ ትራሽ ይጥፋ። ኧረ አንቺ ትራሽ ይጥፋ እንዴ? ሱመያ ፈልገሽ ነው የመጣሽው? የሸታች ሱመያ ምንም ካንቺ ጋር ንግስቱ ሱመያ እኔ ካንቺ ጋር ምንም ጸብ የለብኝም። አሁን አልፈራትም እያላችሁ አልነበር እንዴ? ሻለው እኮ እኔ መቼም አልፈራትም። አሁን ቢሆን ይችላል ጉድ ያረገችኝ እቺ አሽቃባጭ ምንም አይነት ጸብ የለብኝም። ደግሞ ታውቂናለሽ አይደል? እኔ ቪዲዮ ለመስራት እንጂ እኔ ካንቺ ጋር ምንም አይነት ጸብ ነው። አንቺ ቪዲዮ ብቻ ለመስራት እንጂ ለስራ እንጂ እውነት እልሻለሁ፣ እውነት እኔ ካንቺ ጋር ጸብ ኖሮብኝ አይደለም። እንደገና ደግሞ ታውቂያለሽ፣ ባሌን ታውቂያለሽ። ሰይድ የኦሼ ጓደኛ ነው አይደል? ባለቤቴን ታውቂያለሽ። ለዛ ስትይ አንቺ ፍቺ፣ ከዛ ነው ወደ ቤት ገባለሁ። በቃ እንዴ ስቃል ጥርስሽ እርጋፍ ሽንቷን ምን ልትሆኚ ምን ሆነች? ሱመያታቸው በቃ ሽንቷን እየሸናች ነው። አንቺ እንደዛ ስትንጣጭ የነበረው ለዚህ ልብሽ ነው? አሁን ከኛ ምን አንቺ ወድ ከሆንሽ ነው ፍቺ ፍቺ እና ይዋጣልን። አንቺ ጤነኛ አይደል? እኔ በቪዲዮ ብዙ ጊዜ ገልጭልሻለሁ። አዩ እኔ አንቺን አልጠላሽም። ለብረድ ይጥምርሽ ምን አርጊ ነው የምትካል? አንቺ ራስሽን አርጊ ነው የምትይኝ። እኔ አንቺ ቀውስ ነሽ እኮ ቀውስ ነሽ። እኔ ፈርችሻለሁ፣ በጣም ቀውስ ነሽ። አንቺ ደግሞ ሰይድና ያገባሽው ኦሸና ያገባሽው ምን ላርግሽ? እኔ ላላተውኝም። አንቺ ቪዲዮ መስራት ከሆነ የምትፈልጊው ቢያንስ ስለኔ እንደዛ የምትቀባጥሩ ምንድነው? ተውኝ አልኳችሁ። ለምን ታስሞላላችሁ? ወርጋት ዝጋፍሽ ነው እኔ እንደዛ የምታርጉኝ። አንቺ እሷስ እሺ ጣውንቴ ናት። አንቺ ምንድነሽ ንገሪኝ። ሳይድ ምንሽ ነው? ሳይድ ምንሽ እንደሆነ አስረጅኝ። ሳይድ የባልሽ ጓደኛ ነው? ባልሽ ነው? ውሽማሽ ነው? ምንሽ ነው? ሳይድ የባሌ ጓደኛ ነው፣ ወንድሜ ነው። እና ለምንድን ነው እንደዛ የምታወሪው? እኔ ወንድሜ ነው። እኔ ቪዲዮ ለመስራት ብቻ አለ ሄደ ነው ብቻ። እውነት ይኸው አሁን ይኸው አብዶ ጫት እየቃመ ነው ያለው።
ወይኔ ወንድሜ የአንቺ የራስሽን ህይወት አትኖሪም? ከባልሽ ጋር አሰሪም ቪዲዮ መስራት ከፈለግሽ እንደ ቪዲዮ ሪአክሽን መስራት ከፈለግሽ እንደ ማንኛውም ዩቲዩበር በስነ ስርዓት አሰሪ። ምን ላርግሽ እኔ እንደ አንቺስ እንደ እኔ መጥቼ እኔ አግቢው ብዬሻለሁ እንዴ? አንቺ እኔ ታውቂኛለሽ እንዴ? በፊት አብራ አደገሽ ከሰይድ ጋር ነው። አብራ አደግነትሽ ከሰይድ ጋር ነው። እኔ ልጆች እናት ነኝ። ምን ላርግሽ? ያው አገኘሁሽ ባገኛት ምናምን ባልዘለዝራት ብትይ ምን ልታመጪ ነው? እኔ የምታገኘውን ሰው በሙሉ እኮ ፍቺኝና እናውራ፣ እንደ ሰው እናውራ፣ ፍቺኝና እናውራ። እኔ እንዳንቺ አይደለም ፈታሻለሁ። ቃውስ ስለሆንሽ ምንድነው እንደዚህ የሚያደርግሽ? እኔ ጣውንትሽ ነኝ? እኔ ጠላትሽ ነኝ? ጣውንት እንኳን ጣውንት ነን። ምንሽ ነኝ ለምን ትሆኛለሽ እንዴ? አንቺ በኡዝ ቢላህ ምን ሸይጣን ረጅም አንቺ አብሮሽ የሚሄድ ጅኒ ያለ እንዴ? እኮ ልብ ካለሽ ፍቺ። ለምን ነው አስረሽኝ እንደምታስወሩ እንዴ? ቆይ እኔ ከዚህ በኋላ ስለኔ ታወራላችሁ ወይስ አናታችሁን ብዬ እጄን ለመንግስት ነው የምሰጠው? እናውራም ግን የምንገናኝበት ቦታ እንዴ? ብንገናኝ ምን ልታመጭ ነው? ተይኝ። እኔ እንዳንቺ ወጣጣ አይደለም፣ የልጆች አሳዳጊ ነኝ። ድረስ መጣሽ እንዲያስረሽኝ ደግ ያረኩኝ እንዳንቺ አይደለም፣ ልብ አለኝ። እኔ እንዳንቺ አይደለም። አንቺ ቀውስ ነሽ ሲፈጠር። አንቺ ስርዓት ያዝ። አንቺ ደግሞ በተለይ አንቺ እንዳትናገሪ። አታውቂኝ፣ አላቅሽ እንዴ? ምንድነው አላቅሽም፣ አታውቂኝ። አናትሽን ነው የምልሽ። በዚህ እንዴ እንዳታወሩ ከዚህ በኋላ ቪዲዮ ላይ እንዳታወሪ ስለኔ። እኔ ለምን ታውቃላችሁ? እዚህ ቤታችሁ ድረስ ያገኘኋችሁ ውጭ ላይ ምን እንደማረጋችሁ እንድታውቁ ፈልጌ ነው። እሺ ቤታችሁ ድረስ የመጣሁት። ስለዚህ በተለይ አንቺ ከዚህ በኋላ ስለኔ ብታወሪ ቤት አይደለም አንቺን አያርገኝ ምን እንደማረግሽ ነው የማውቀው። አሁን አንድና አንድ ስለኔ ማውራት ታቆማላችሁ። በተላችሁ ስለኔ ማውራት ታቆማላችሁ ወይስ እዚህ ጋዝ አርከፍክፌባችሁ ለኩሻችሁ ልሂድ ወይስ አናታችሁን ልበላችሁ? አናወራ አዩ ደግሞ ብቻዬን እንዳልመስላችሁ እሺ። አሁን ግቡ ካልኳችሁ እዚህ ቆራርጣችሁ ስጋችሁን በሩ ነው ለውሻ የምሰጥላችሁ እሺ። እዚህ መኪና ከከፈትኩኝ እንዳታወሩ ስለኔ። እኔም ስለናንተ አላወራም፣ እናንተም ስለኔ አታወሩ። ቪዲዮ መስራት ከፈለጋችሁ መብታችሁ ነው። ምንድነው ደግሞ የምትገለማመጥ? እናወራም። አሁን ፍቺ ከቤቴ ውጭልኝ። ካሁን በኋላ ስላንቺ አላወራም። በቃ አለቀ። ይቅርታ ጠይቁኝ። አንቺም ይቅርታ ጠይቁኝ እኮ በቃ ሱመያ ይቅርታ፣ ካሁን በኋላ ስላንቺ አናወራም። ይቅርታ ስርዓት እንደ ሰው እንደ ኸልቅ አለ ይቅርታ ጠይቃላችሁ ወይስ አናታችሁን ልበላችሁ በዚህ በቃ ሱመያ ይቅርታ። በተለይ አንቺ ፊትሽ ራሱ የሆነ ሙጢ ነገር ነሽ ነበር ማለት ነው። አንዴ ምንድነው አንቺ ምን አገባሽ? እሷ ነች እያወራች ነው። አንቺ ተሞጣሙ እንጂ አንቺ ሰውን በመማታት ነው የምታምኚው። አንቺ በመሞጣመጥ ምን አይነት ጓደኛ ማቾች ናችሁ? ይቅርታ አልሽ አይደለ? በቃ ይቅርታ በስነ ስርዓት በሉ። ይቅርታ በስነ ስርዓት ትሉኛላችሁ አትሉኝም? ወይ በቃ አሁንስ በዛ አንልሽም። በቃ አንልሽም። አንቺ ብረምታ የምትሞጣሞጪው ይቅርታ ብዬሻለሁ እኮ አሰማሽ። መጀመሪያም ይቅርታ ብዬሻለሁ እኮ። አንቺስ በቃ ይቅርታ አድርጊልኝ ሱመያ፣ ካሁን በኋላ ስላንቺ አላወራም። እሺ ለነገሩ አንቺ መመታት የምትፈልጊ አይደለሽም። ፍቻት እንደው ፍቻት ተፈትቻለሁ ብለሽ ወራጫለሁ በዚህ ሚስማር ይኸውልሽ እንዲህ ነው የምጠልዝሽ። እሺ ወራጫለሁ ታይሽ ሚስማሩ ነው እንዲህ ነው። እሺ ማንግላሽን ማወልቅልሽ። በዛ ላይ ደግሞ ብቻዬን መስዬሽ እንጣጥ እንዳታርፈሽ ተቀመጪ። እግሯንም ፍቻት። ተነሽ አሁን አንቺ ተነሽ፣ ወደ ዘይጂ ተነሽ። ወንበሩ ላይ መነሳት አቃተሽ? ቀዝነሻ እንዴ? ተነሽ ሽንታ፣ ወደ ዘይጂ በቃ ተነሽ። እንዴ ረጅም ሰዓት የታሰረች አትመስልም? እጇ እንዴ ተነሽ እንዴ እንደምትሞጣ ዙሪ እስኪ ዙሪ። ተይኝ፣ እኔማ ትቼሻለሁ። ሂጂ ግቢ በቃ። አንቺ ምን ትመስላለች እጅ አዩ። አሁን አንቺስ አዩ በዚህ አናትሽን ሳልልሽ ሁለተኛ ስለኔ ስሜን ታነሻለሽ? አታነሽ? አላነሳም አልኩሽ። አልደግሞም። አላነሳም። ስሜን ሁለተኛ እንዳጠር። አልጠራም። ሁለተኛ ስሜን እንዳጠር። አልጠራም። ጥጋብሽ ራሱ እንደዚህ ስነ ስርዓት ያይሽ። ሁለተኛ ስሜን እንዳጠሪ በዚህ አናትሽን ነበር ማለት አሳዛኝ። ካሜራውን አምጪና በቃ እንሂድ። ሰረችበትን ሂጃብ ስጦታ ውሰጁ። እሺ ሂጃቡን የታሰርሽበት ነው፣ ፍቺና ልበሹ።